channel. Okay, now we're gonna do a video, guys. So, ano? Asan sulat mo? Alat. Nawala eh. Nalagay ko sa vaccine natin. Nasaan na yung akin ganito? Mamya pa yun. Pag school ako, Mm-mm. kasi i-school ka na, pwede pa rin ako. Wag! Hindi, susuot ko lang muna. Pag nakita mo yung wing, sabi, wait, yung wing ko. Ganyan lang. Gusto ko to. Sa'yo na nga lang. Ayaw ko eh. Asi? Mm-mm. Uy, nagkuha ko na yung deer ko. Ha? Asan? Nahiram ko lang. Naingkit ka? Kit? Kit ka? Hindi. Kasi baka ikaw eh. Mabilis lang si Mami. Wag lang umuwi. Kita ko may ilaw sa taas eh. Alam ko nandun siya sa taas. I want an egg. Ano yun? The egg. Okay, we'll just run with this. Papuntang to? Papuntang to? Hindi ko lang. Yes, yan. Teleport. Ooh! He can go that. No way. No, I don't want the... Bakit yan? No. Finally, guys. And, ooh, strawberries. My Charlie's favorite. Ooh la la. Strawberries. Wait. Charlie, you cannot go to the